ए ହେଉଛି प्राचीन शैव पीठ बाबा भुवनेश्वर मंदिर बौद्ध जिला बाउंशुणी ठारे अवस्थित एवं राजा अनंग भीमदेव द्वारा निर्मित महानदी कूले कूले चारिकोशिया शिव मंदिर मान मध्य अन्यतम प्रमुख शैव पीठ। यही पीठरे वर्ष तमाम जनगहली लगी थाए एवं यही पीठ बा यही क्षेत्रर महत्व बढ़ी जाई थाए महानदी पाई। आपण देखि पारुथिबे एठी महानदी बाबा भुवनेश्वरंकर चरण धौत करुछि एवं यह एक पुण्यस्थली एइथिपाई जे ठीक बाघ नदी तेल नदी एवं महानदीर संगम यही जगार ही घटी। आमे आपन को देखाइबु वर्तमान ये महानदी एवं ठीक पछ पाखरे मोर बाघ नदी एवं तेल नदी मिशिछि। यह एक पुण्य संगम स्थल अटे। ये आमे अनेक पुण्य कर्म करिथाउ। आपण देखि पारुथिबे शिव मंदिर रु पहाच गुड़िक नदी अभिमुखे आसी जो जगार कि आरती कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। यही पहाच मानकरे श्राद्धादि पिंडादि पुण्य कर्म मान करा जाई थाए। चलतु आउ किछि जानिबा हमर ये मंदिर एवं ये महानदी संपर्क में। अनेक समय चर्चा हुए मंदिरटी वक्र मंदिर बोली, किंतु नुहे वास्तव में मंदिरटी वक्र नुह। रक्षणाबेक्षण अभाव एवं नदी कूल खाई जाउथबा हाथरू आस्ते आस्ते माटी दबी जाई एवं विराट फासी गछ पवन रे बारंबार दोहराई दूची मंदिर तल भाग को, जो द्वारा सामान्य भाव वक्र भली मन हुए। मंदिरटी पुण्यतोया महानदी एठी तपस्या करती भगवान शिवंकर। महानदी को एठी उड़ीसार गंगा बोली अभिहित करा जाए। गंगा शिवंकर चरण रे स्वर्गरु आसी पड़ी। गंगा एवं शिवंकर संपर्क तो आपण माने जानती। एठी पुण्यतोया चित्रोत्पला गंगा बा महानदी वर्षरे 6 मास उपवास रही भगवान शिवंकर आराधना कर। कहवा तात्पर्य ये वर्ष सारा नदी एठी खाली रही थाए। वर्षा दिने ही केवल आपण देखा पाइबे जे नदीर गर्भ पूर्ण होइछि। एई उपवास कथारू जो छोटिया कथा मोर मने पड़े जे प्रत्येक मनीष 6टी समय निश्चित उपवास करने कथा बा पेटर अन्न रहा कथा नुहे। आसतु से गुड़िक कौन जाना। जो 6टी समय आम उपवास करवा ताकू शास्त्र यही वर्णना कराई जे रविंदु राहु हरिजन्म काली, रविंदु राहु हरिजन्म काली प्राण प्रयाणे द्विज भोजने कन्या प्रदाने हरिवासरे च जस्यान्न गर्भे नरकम प्रयाति। अर्थात रवि सूर्य इंदु कहले आमे चंद्र राहुग्रस्त रविंदु राहुग्रस्त चंद्र ग्रहण बा सूर्य पराग जिते हुए आमे पेट
ପେଟରେ ଅନ୍ନ ରଖିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ହରିଜନ୍ମ ପାଇଁ। ହରିଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ, ନୃସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏଇ ହରିଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ଲଗ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ପେଟରେ ଅନ୍ନ ରହିବା କଥା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ପେଟରେ ଅନ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କୃତ୍ରିମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରେ ତିନୋଟି କଥା ଗଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ହରି ଦ୍ୱିଜ ଭୋଜନେ ହରିବାସରେ ଦ୍ୱିଜ ଭୋଜନେ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନେ। ଏଇ ତିନୋଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ବା ଦାନ ହେଲା କନ୍ୟାଦାନ। এই କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ ବର ହସ୍ତରେ କନ୍ୟାର ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ ଖାଲି ରଖିବା କଥା। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରେଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇନେବେ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାପ ସହିତ ପାପ ହେବ ଏବଂ ଅପରାଧ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପେଟରେ ଅନ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହରିବାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରିଙ୍କର ବାସ ସମୟ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପବାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଉପବାସକୁ କେହି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ